ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কেমন ভালো লেগে ওয়েট করতেছিলাম। 33. This side of a square ABCD is a unit. ABCD are in anti-clockwise order. তারা anti-clockwise order এ আছে. AB, AD are the coordinate axes. Then the coordinate of C is কি কইছে? একটা স্কয়ার আছে ABCD, তারা সাইডের লেন্থ হইছে A. AB আর AD কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিসে থাকতে লাগবে। ধরো এটা A, B আর AD। তাহলে কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিসে AB থাকতে লাগবে x অ্যাক্সিসে আর AD থাকতে লাগবে y অ্যাক্সিসে। তো নরমালি কিছু না করলে কনসিডার ইট পজিটিভ x পজিটিভ y। তাহলে AB এদিকে আছে, AD এদিকে আছে, এন্ড দিস ডিসটেন্স ইজ a ইউনিট। তাহলে তোমার আর ABCD কইছে একটা স্কয়ার, তাহলে C টা কোন দিকে থাকতে লাগবে? উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড C শুড বি হিয়ার। তাহলে C এর কোঅর্ডিনেট কত হতে লাগবে? a, a। এটার উপরে জাস্ট বেসিক একটা কোঅর্ডিনেটের উপরে কোশ্চেন আসছিল, ঠিক তো? সানডেটা শিওর নেই, সানডে রাত্র 8টা হইতে পারে, মানডে মর্নিং 8টায় হইতে পারে, ঠিক নেই? কালকেরটা আমি বিকালে টেক্সট করুম আর কি। আকাশে গিয়ে কত টায়ার্ড হয়েছি এই বুঝে টেক্সট করুম, বেশি টায়ার্ড হয়ে গেলে টুমরো। আচ্ছা অল্পটা মানডে স্কুল আছে সকালে, সেকশন থাকে কটার থেকে? তাহলে কিভাবে স্কুলে যাবে? স্কুলে কিভাবে যাবে? মানডে তো স্কুলে দিয়ে গেলাম না, যাবে না। সেকশনের রেকর্ডিং দিয়ে নি। ওরে বাবা, তাহলে লস। ধরো এনে তো তুমি বুঝতে না, মাঝখানে আমাদের ক্লাস ডিলিটটা ডিলিট দিলে कटते कटा सेक्शन तो हम तो पहले कर लेंगे आगे करते। সানডে না তো মানডে করলে 10টার থেকে না, তো আমরা করলে আরো আগে থেকে 7:30 করে নেবো, দরকার করলে 9:30 করে তুমি খেয়ে দিয়ে যেতে পারবে, বা 8টায় করলে এসে তুমি এরপরে যেতে পারবে। 35, ঠিক আছে, আমি বলে দেবো কালকে বিকালে দিয়ে টেক্সট করবো। The matrix, the vertices of the triangle are at, then the sum of the squares of the length of the medians of the triangle. Vertices of a triangle একটা আছে, এটা vertices আছে কি কি? 2 1 -2 and then 1 0. What they are asking, the sum of the squares of the length of the medians. Sum of the squares of the length of the medians. তাহলে medians এর length এর স্কয়ার এর সাম। তো মিডিয়ান এর মধ্যে কিটা কিটা আছে? সে ইট ইজ ABCD। তাহলে এটা AD, এটা BE, এটা CF। What you need? AD square plus BE square plus CF square। এটা লাগে আমার। আর মিডিয়ান আমরা কিভাবে বের করি? How do we find median? बोलो के থিওরি পড় के आया, अभी तो पूछेंगे। এতটুকু তো পড়ে এসছো, তুমি অনার্স শেষ করছো না? হ্যাঁ, সইছে না না? তুমি মিডিয়ান কেমনে বার করো? হ্যাঁ, অ্যাপোলোনিয়াস থিওরাম, পাইথাগোরাসের কথা তুমি মনে চিন্তাই করতেছো? হ্যাঁ, থিওরামটা কি আছিল বলো তো? আবার উল্টায় দেখে, আয় বাবা নামকরণের পরও মনে হচ্ছে না। বলো, AB স্কয়ার AC স্কয়ার is equal to 2 into AD square plus BD square. BD can be written as half of BC also, ठीक है? BD can be written as half of BC also. Why I am writing here BC, half of BC? that जरूरी है। That means 1/4 BC square, half of BC whole square करे 1/4 BC whole square, ঠিক আছে না? এরকম যদি আমি সবটি লেগে লিখি তাহলে আরেকটা কি হবে? BE টা কি হবে কত? তাহলে BC square BC square plus AB square is equal to 2 into BE square plus 1/4 AC square। আরেকটা কোন দেব? CF এর জন্য হবে BC square plus AC square is equal to 2 into CF square plus 1/4 into AB square।
এবার যদি আমি অ্যাড করি সবটি তাহলে কি হয়ে যাবে ওগা? দেখো সবটি ডাবল ডাবল হয়ে করতেছে, 2 ইন্টু এবি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার প্লাস এসি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু, এদিকে 2 কমন নিলে কি আসবে, যেটা আমার লাগে এডি স্কোয়ার প্লাস বিই স্কোয়ার প্লাস সি এফ স্কোয়ার, এটাই আমার লাগে, এর লাগে আমি এটা অ্যাড করে দিয়েছিলাম, ঠিক না? প্লাস 1/4 ইন্টু সেম এবি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার প্লাস সিডি স্কোয়ার। তো যেটা লাগে এটা আমি মনে করলাম কে, তাহলে 2k ইজ ইকুয়াল টু কত হইব, এটা মাইনাস এটা মাইনাস এটা কত করে, মনে দুইটা আছে এবি স্কোয়ার বিসি স্কোয়ার সি স্কোয়ার, মনে করে এটা এম ধরলাম, ঠিক নেই? আর যেটা লাগে ওইটাতে আমি কে ধরলাম, এটা লাগে এটা আমি কে ধরলাম, তাহলে কে 2k ইজ ইকুয়াল টু, এদিকে কি আছে 2m মাইনাস m/2, এটা 1/4 ইন্টু 2 হবে m/2 হবে, তার মানে হোয়াট ইউ নিড, যদি ওনা চাই 3m/2, 3m/2 ইজ ইকুয়াল টু 2k, তার মানে কে লাগে তোমার, k ইজ ইকুয়াল টু 3m/m3/4, তার মানে m টা বার করতে হবে, m ইজ হোয়াট, ab স্কয়ার প্লাস bc স্কয়ার প্লাস cd স্কয়ার, এটা তো বাড়ি দেবো আরামসে ডিসটেন্স ফর্মুলা দিয়া, ab স্কয়ার প্লাস bc স্কয়ার প্লাস ac স্কয়ার, which is nothing but distance formula, তিনটার লেংথ বার করে স্কয়ার করে অ্যাড করে দিবে। If you calculate what is AB square, 2 একে 1 1 একে 2, BC স্কয়ার 16 16 আর 9 25, AC 3 9 আর 4 13, is it 40? 40 তে একটা অপশন আছে আমার আইসো, I don't know, তোমরা কনফার্ম করবে if it is 40 or not. থার্টি থার্টি আছে অপশনে, আবার কোনটা কারেক্ট দেখো বই, আমি ভুল করেছি না তুমি ভুল করেছো? তুমি ঠিক করেছো, কোথায় ভুল হয়েছে মোটটা বলো, এবি স্কয়ার কত এসছে, ডিসটেন্স গুলো কত এসছে? হ্যাঁ এই তো m এর ভ্যালু হবে 3m/4, ও এখনো তো বসাইনি আমি, আমিও ঠিকই করেছিলাম, আমি আধা করেছিলাম, ইনকমপ্লিট মানে ভুলে 40 × 3/4 which is equal to 30, इसलिए जो आता है वो आंसर नहीं है, ठीक है ना? थोड़ा देख के क्या चाहिए और हमने क्या निकाला, हमने निकाला था m, चाहिए था k, 36। In the triangle ABC, B is right angled, AC is to A and B given, then the length of the median AD, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन सी बनेगा, क्या बोला है, in a triangle ABC, B is right angled,
दिस इज राइट एंगल, AC इज इक्वल टू 2, ये 2 है, A इज इक्वल टू 2 2, কোনটা জানি আছে আমি, B is equal to 1 3, I'm here ना, then the length of the median AD चाहिए हमको, কি করো মিডিয়ানের লেংথ এলে কোন ফর্মুলা ইউজ করি আমরা, মিডিয়ানের লেংথ কেন বার করি, মিডিয়ানের লেংথ এটা অ্যাপোলোনিয়াস থিওরেম, কিতা কইছে থিওরেম না কই না এডি লাগে, তাহলে থিওরেমটা কি হইব, ও কি তারে অক্ষর লাগে এলাম, অক্ষরে লাগাইতে পারো না তুমি, শেষ, তোমার তো মার্ডারে দিব আমাদের, তোমার তো আমার হাত দিয়ে বাড়ি দিয়ে করে দিব, বাবা কেস টেস রেডি করো, উকিল ধরো একটা, আমার কিন্তু সারে মার্ডার করবো, ফরিদা সারে জেলে ঢুকাইতে হইব, এবারটা মারলে কিন্তু এবারটা ছাড়বে না, তুমি গিয়ে অহন্তি একটা ভালো উকিল করো, আমার তো আছে অলরেডি উকিল টুকিল, তুমি উকিল করো নাহলে কিন্তু আমি মাইরেও বাচ্চা পুরো করে জেলে তো না, আমি জাস্টিফাই করে দেবো, আমি এইটা পারে না তো মারতাম না, কিতা করুন তো উকিলে কোর্টে হ হ ঠিক আছে ঠিক আছে, অ্যাপোলিনাস না মারলে তো মার্ডার করুন, ঠিকই আছে, बेटा कितने दिन तुदुर तुदुर बुदुर तुदुर बुदुर क्या करते हो, एक बार लिखलाम আবার তুদুর বুদুর করতে हो, ঠিক আছে, এবার তুমি দেখো তোমার কাছে কি কি দেওয়া আছে আর কি কি নাই, কিটা লাগবে, আমার তো এটা তো লাগবে, এটা বার করতে হবে, ঠিক আছে, ওকে, এটা দেওয়া আছে এবি দ্যাট ক্যান বি ফাউন্ড ডিসটেন্স ফর্মুলা, এসি দেওয়া আছে, বিডি দেওয়া নাই, বিডিটা কিটা, বিডিটা বিসি এর অর্ধেক, তাহলে বিসি বার করতে পারবনি, বিসি বার করতে পারলাম পাইথাগোরাস থিওরেম দিয়ে, ঠিক নেই, অ্যাপোলোনিয়াসের ভাই আছে একটা, তাহলে আগে এবি বার করে নে, এবি ডিসটেন্সটা কত হইব 1 আর 1 √2, ঠিক আছে নি, 2 - 1 1, 2 - 3 1 √2, তাহলে 2 স্কয়ার মাইনাস √2, তাহলে এটাও √2, ঠিক আছে না, ঠিক আছে না, বাস তাহলে তো সাথে বয় দিই, তাহলে ab স্কয়ার √2 স্কয়ার 2, ac স্কয়ার 2 স্কয়ার 4, 2 ইনটু ad স্কয়ার প্লাস bd স্কয়ার কত √2/2 হোল স্কয়ার, ঠিক না, √2/2 হোল স্কয়ার, √2/2 হোল স্কয়ার, ঠিক আছে, এটা কিন্তু মিডিয়ানের বারবার করাইয়া তোমার কি করাইতেছে যাতে তুমি মাথা থাকে লেগে অঙ্কটি বারবার করা নিতেছে, ঠিক না, অ্যাপোলোনিয়াস থিওরেম ইম্পর্টেন্ট আছে, বাড়িতে কদ্দুর বন্ধ হয়ে গেছে, অনট্রিগোনোমেট্রি চলছে, হয়েছে নি, প্র্যাকটিস শিট হয়েছে, হাইট এন্ড ডিসটেন্স এটাও বাকি দিয়েছে অন, তোমার হয়েছে নি রে ট্রিগো, ট্রিগো শেষ, প্র্যাকটিস শিট সহ দেবো, আমি প্র্যাকটিস শিট থেকে কোয়েশ্চেন নিয়ে টেস্ট বানাবো একটা, पूरा कंप्लीट, अच्छा जाओगा तुम ना माने, मैं थोड़ा बिजी हो बोल के मतलब कुछ भी मेरे साथ ना ना, ठीक है हम भी देखेंगे, একটা টেস্ট সিরিজ আছে ম্যাথন গো, এটা আমি অক্ষণ লইতে কই না, 12 উঠলে নিলে হইব, যখন এখন থেকে টেস্ট সিরিজ চালু হয়েছে 12 এর স্টাডি, তাই আমি ওইটাতেই করতে গিয়ে দিই, ওই প্যাটার্নটাই আমি 12 উঠলে গিয়ে ফলো করি, যাতে তোমরা ওইটারে ফিল করতে পারো, ওই সময় দিও, আর এখন কিন্তু ওই নাই না জেনে না টেস্ট হইতাছে দিও সবখানে, ঠিক নেই, দেন ইউ উইল গেট সাম আইডিয়া হইতাছে না, ঠিক নেই, কোনো টপিক যদি না হয় উইল সি কেন হইতাছে না, 3 - 6 तो AD इक्वल टू √7/2 है कुछ ऑप्शन, আবার ভুল, হে ভগবান 5 √5/2, ঠিক আছে, আগে বাড়ে, আর কিছুদিন পরে কয়েকটা দিন আগে আমি একটা বই কমন আইলে, তোমরা এটা শেষ হইতে লাগবো কিন্তু, ঠিক না, এটা না শেষ হলে তো না, যেমন ফিজিক্সের বিএমএস আছে, তুমি একটা স্যাঙ্গেজ করে বই আছে, ঠিক না, স্যাঙ্গেজের একটা ম্যাথস বই আছে, বাট ওইটা একটু মিক্সড কনসেপ্ট হবে বা একটু লেভেল আপও থাকবো, ঠিক না, তো এটার আগে আমরা একটু না গেলে সিলেবাসটা হতো না, 11টা মোটামুটি একটু কমপ্লিট হয়ে যাক,
আবার বলিনি বেশি দেরি হয়ে জায়গা পড়েনি, তোমরা পড়ানোর সময় পাও না, এটা একটা ফ্যাক্টর আছে। বাট যাই হোক কোঅর্ডিনেটটা একটু আঘাত নালে ফেল হয় তোমার, ঠিক না? ওই স্যাঙ্গেজ, তবে এর আগে এটা প্র্যাকটিসটি করতে হবে সবটা, নাহলে ওইটার দিয়ে কোনো লাভ হতো না। তুমি বলেছো প্র্যাকটিস শিট হয়েছে, দেন ইউ ক্যান গো টু স্যাঙ্গেজ, নাহলে কিন্তু ওই নিয়ে কিচ্ছু হতো না, পরে দেখবো হইতেই না। ঠিক আছে না? তো স্যাঙ্গেজ একটা বই আছে, ওইটা করে নিতে পারো, ওইটা প্র্যাকটিস শিটের পরে আর কি, যদি টাইম থাকে। আর যেহেতু স্কুলে যাচ্ছ তার মানে টাইম আছে, করতেই হবে, আমি জানি না, করতেই হবে। ঠিক আছে নি? ঠিক আছে, তো আমি এখন জানি না তোমার করতে হবে, কিভাবে করবে আই ডোন্ট নো। স্যাঙ্গেজের বইটা, হ্যাঁ, আর কয়েকটা দিন পরে কিনতে পারো। 38. The vertices of the triangle this and this, then the orthocenter of the triangle. আচ্ছা, 38 তো আসলো না এরপরে? 38 তো 37 ঠিক করছিলাম না, নয়টা না, ব্লু গুলো মিড পয়েন্ট অফ এত তো লেংথ অফ মিডিয়ান, মিডিয়ান সেম সেম অঙ্ক থাকবে, হ্যাঁ, শুধু রাইট গুলো। কি বলেছে? দি ভার্টিসেস অফ দি ট্রায়াঙ্গেল দিস, দেন দ্য অর্থোসেন্টার অফ দি ট্রায়াঙ্গেল। আচ্ছা, অর্থোসেন্টারে কোনো ফর্মুলা শিখছিলাম না আমরা? কিসের কিসের ফর্মুলা শিখছি আমরা? আমি তো এটাই করতে পারতাম না, আমরা আমরা তো এটাই জানি না, আমরা যে কি জানি। উই ডোন্ট নো হোয়াট উই নো, হাউ ক্যান উই ডু? কোন কোন সেন্টারের ফর্মুলা জানি? সেন্ট্রয়েডের ফর্মুলা জানি, ভেরি গুড, x1 প্লাস x2 প্লাস x3 বাই 2, ওফ লাভলি লাভলি। এরপরে নেক্সট আমরা ইনসেন্টার জানি, ইনসেন্টার ফর্মুলা জানি, ax1 plus by1 plus cz1, ও না, ax1 bx2 czx3 divided by a plus b plus ইনসেন্টার হয়ে গেছে। এক্স সেন্টার জানি, জানি, যেটার উল্টা দিকে ওইটা মাইনাস সাইন হয়ে যাবে, এর উল্টা দিকে লিটল বি মাইনাস। ওকে, আমরা অর্থ সেন্টারও জানি না, সার্কাম সেন্টারও জানি না। এটার লেগে কি আসলে একটা হো গিয়া শুরু আসলো একটা, ঠিক আছে না? এইচজিএস, এটা আসলে অর্থ সেন্টার, এটা আসলে সার্কাম সেন্টার, এটা আসলে সেন্ট্রয়েড 2:1 আসলে 9 পয়েন্ট সার্কেলটা ইউজ করলে এটা ফুল কমপ্লিট হয়, 2:2:1 যেটা হয়। বাট থাক ওখান, ঠিক না? 9 পয়েন্ট সার্কেলটা এত রিয়ারলি ইউজ হয়, তোমরা শিখে নিও। আমার অর্থ আরেকটা কি আসলে অর্থ সেন্টার, আরেকটা স্পেশাল কেস আসলে যদি রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হতো তাহলে এটা অর্থ সেন্টার হতো, এটা সার্কাম সেন্টার হতো। আরেকটা স্পেশাল কেস আসলে ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল হলে সবটি সেম হতো, এটির থেকে কোনো একটা হইতে লাগবে অর্থ সেন্টার, নাহলে আমি বার করতে পারতাম না ভাই, তাহলে আমি সারা, তাহলে বার করুন দেবো, বাট ইট উইল ভেরি লেন্থি ওয়ান, ঠিক আছে? ওইটা অবভিয়াসলি দে উইল নট আস্ক দ্যাট। তাহলে আমার যদি সবের আগে আমি দেখতে চাই রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল কিনা, রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেल देखते गए आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, और डिस्टेंस देख कर कहीं दूर दूर से सेम तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर तो √15 आ जाएगा, जो इन दोनों का डिस्टेंस में कभी नहीं आएगा। ঠিক আছে নি? তাহলে ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল তো জীবনও না, ঠিক আছে? রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, এটার স্কোয়ার করে এটা, এটার স্কোয়ার করে এটা, এটার স্কোয়ার করে এটা ট্রাই করতে পারো, বাট আইতো না, এটা √15 থাকবো না, 5 + 3 8 - 2 √15 আইবে একটা, এটা √2 नहीं होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं होगा, फेल, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं होगा, फेल, दोनों फेल है। तो ये दोनों तो गया গোইল ভেসোয়া পানি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, এবার আমার চিন্তা করতে হবে তাহলে এটা থেকে, এটার মধ্যে সেন্ট্রয়েড তো ভেরি ইজি, ডিভাইড বাই 3 করলে এসে পড়বে, তার মানে আমার এটা লাগে, এটা তো বার করার উপায় নেই, তার মানে এটা লাগে, এটাও তো বার করার উপায় নেই, এটাও তো এমনি এমনি বার করতাম, এমনি নাই, বাট এটার আরেকটা উপায় আছে, সার্কাম সেন্টার, যদি কোনো একটা স্পেশাল পয়েন্ট পাইলে যেটার থেকে ডিসটেন্স তিনটা সেম, তাইলেও এটা সার্কাম সেন্টার হবে। বুঝতেছো সার্কাম সেন্টার কি আছিল? ট্রায়াঙ্গেলের তিনটা ভার্টেক্সের ডিসটেন্স সেম হইব, যদি এমন একটা পয়েন্ট পাইলে যেটা থেকে ডিসটেন্সটা সেম, তাইলে তিনটা ডিসটেন্স সেম, তাহলে চান্স আছে। তো জেনারেলি তারা কি করে, বেশি দূরে যায় না, অরিজিনের কাছাকাছি থাকে। তুমি দেখো অরিজিনের থেকে ডিসটেন্স লো, মানে এটা অরিজিন থেকে ডিসটেন্স আমরা কি করব, এটা -0 হোল স্কয়ার, এটা -0 হোल स्क्वायर, कितना आएगा 5, 3 + 2 5, 4 + 1, বুঝতেছো নি? অরিজিন এর লাগে বেশি দূরে থাকে না, এটা কাছাকাছি থাকবো। অরিজিন से तुम तीनों पॉइंट का डिस्टेंस लो, a b c, you will find oa is equal to ob is equal to oc is equal to 5। कैसे दिख गया? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर,
ये आंखों में आना चाहिए कोऑर्डिनेट देख के, अरे ये तो स्क्वायर करके ऐड करने से सेम हो रहा है, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। ओरिजिन से अगर डिस्टेंस सेम है मतलब इसका ऑर्थो सेंटर आपको, इसका सर्कम सेंटर हमको पहले से मालूम है, क्या है 0 0, बिकॉज ओरिजिन से इसका डिस्टेंस सेम है। और इसका जी तो ऑलरेडी गिवन है, क्या है जी, हम लोग लिखते हैं वहां जगह नहीं होगा, एच जी एस 0 0, इसका है 5 प्लस √3 प्लस √5 प्लस √3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये कुछ है, हमको क्वेश्चन मार्क एंड डबल क्वेश्चन मार्क ये चाहिए, ठीक है। हमको तो पता है इधर 2 इंटू 0 तो 0 ही होगा, और 1 इंटू ये वाला आएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 पहले से, तो मतलब ये क्या होना पड़ेगा √5 प्लस √3 प्लस 2 ही होना पड़ेगा, अदरवाइज कहाँ से आएगा, उधर से तो सिर्फ 0 ही आ रहा है कोऑर्डिनेट, और इधर क्या होगा दूसरा वाला √2 प्लस 1, बस इसका तो डायरेक्ट दिख गया हमको, अगर नहीं दिख गया तो कर लेना, एक लाइन 2 लाइन करने से आ जाएगा। तुम इस पे 2:1 लगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू दिस डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो क्या हो गया अपना 5 √5 प्लस √3 प्लस 2 √2 प्लस 1, ये वाला। তাহলে বুঝছো তো কেমনে করব আমরা, হাউ উইল ডিল, স্পেশাল কেসটির উপরেই চিন্তা ভাবনা করে উইল ডু দিস। लेट मी कंप्लीट द बेसिक कोऑर्डिनेट कंप्लीट करके स्ट्रेट लाइन का थ्योरी कंप्लीट हो जाने दो, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन थोड़ा आने दो, देन यू कैन गो फॉर सेंगेज, अभी ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करो, तब तक कवर हो जाएगा। जब तक तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री खत्म होगा तब तक मेरा कोऑर्डिनेट भी एक जगह में आ जाएगा, देन यू कैन मूव टू कोऑर्डिनेट आल्सो। তোমার কাছে আছে সেঙ্গেজ, পাবলিশারটা সেঙ্গেজ, রাইটারটার নামটা আমার তেওয়ানি মনে, জি তেওয়ানি, জি তেওয়ানি রাইটারের নাম, পাবলিশার হচ্ছে সেঙ্গেজ, লিখে রাখো জি তেওয়ানি। এটি অনলাইনে তুমি ইউজড বুকও পেয়ে যাবে, ঠিক আছে, 1-2 বছরের পুরান বুক অনলাইনে পাওয়া যায়। জি তেওয়ানি, TEWANI, জি তেওয়ানি, সেঙ্গেজ পাবলিশার। এখন লাগবে না, আর কয়েকটা দিন যাক, কিন্তু প্র্যাকটিস শিট শেষ হতে লাগবে, আর সময় 500 টাকা দেওয়া তাহলে কিন্তু করতে লাগবে, আমার নাইলে মার্ডার হয়ে যাবো। বুঝেছো তুমি অনুসুয়া, বুঝেছো তো? হ্যাঁ করতে হবে কিন্তু, বাট করলে কিন্তু অনেক ভালো হয়ে যাবে, তাহলে ম্যাথসের জন্য আর কোনো গ্যাপ থাকবে না, দেয়ার উইল বি নাথিং লেফট, ঠিক নেই। যদি কোনো অঙ্ক টঙ্ক না হয় তাহলে বুঝতে পারবো যে কোনো থিওরি আমাদের গ্যাপ রয়েছে কিনা, ঠিক নেই, যদি আশা করি থাকার কথা না। बट यहाँ का क्लास शीट प्रैक्टिस शीट खत्म होने के बाद मेरे पास टाइम है, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग जी त्रिवाणी सेंगेज, SCEN सेंगेज, एस नहीं, CENGAG, सी नहीं। 39 অনুষ্কা তো আনবে না, আনলে করতে হবে নাকি, আনবে না, আনবে না, কি প্ল্যান? হ্যাঁ BMS এর মধ্যে আরেকটা বই এসে করবে, হাই ভগবান, না সেঙ্গেজ এত বই না, তেওয়ানি এত বই না, একটাই বই মনে হয়, হার্ডলি দুটো হবে, একটা 11 একটা 12, দেখা যাক না, করতে হবে, দেখা যাক বলে লাভ হবে না, আমি এটা শেষ করে নি একটু আগাই, এরপরেও করতে দেব। नेक्स्ट कौन था 39, the vertices of the triangle OPQ, ये क्या है, एक ट्रायंगल है OPQ का vertices, R is inside the triangle such that the triangles are of equal area, समझो इसको और आंसर करो।
ओ पी क्यू, ओ कितना 0 0, पी क्या है 3 4, और ये क्या है 6 0. At the vertices of the triangle OPQ, the point R is inside the triangle OPQ. इसके अंदर inside में एक point है R, और ऐसे point है कि OPR, फिर PQR, और तो कलर देके फायदा नहीं, इतना ही. PQR इन सब का और OPQ सबका एरिया इक्वल है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है. तो अपने को R का कोऑर्डिनेट चाहिए. कौन बोलेगा, हाथ उठाओ. पहले कितना करो, एरिया बराबर इक्वल করে দেব না, দেব আর এর কোঅর্ডিনেট কে দেব. এটা তো আসলে না ফর্মুলাতে এক্সট্রা আপনি আসলে চিন্তা করতেছি আমি কেমনে মার্ডারটা কেমনে করব, চিন্তা করতেছি. ডাইরেক্ট গলাটা কাটতে দেব না, আগে শক্তি ফোরো, হ্যাঁ না, ডেগারানো একটা. কাইন্ডলি সিম্পলি দিতে হবে তো আর তো পরীক্ষালে কিতা জানিও নি করবা. আর আরে 1/r এটা যদি পরে একদিন কথা 5 মানে কত, হ্যাঁ আরে এটা তো সেম মানে 1/r হে ভগবান, মাইরালো সেন্ট্রয়েড, এটা সেন্ট্রয়েড. হ্যাঁ বুঝছি আমি কত, আমি বসন্ত বেশি দেখেছি তোমার থেকে. আমি বহুত চেষ্টা করছি কোণের লেগে বাদ দিছি আমি. ট্রায়াঙ্গেল ধরে দেখাইছি, এটা চারিদিকে ব্যালেন্স হয় সুন্দর, আর কেমনে দেখাইতাম, কিন্তু আমি নিজে ট্রায়াঙ্গেলে ঘুরে দেখাইতাম না, কিন্তু ব্যালেন্স হয়. কত গল্প টল্প করে কয়ে দিছি মনে ডাউনের লেগে পেটে, তারপরেও কেমনে মনে থাকে না. 0 + 6 + 3 9/3, এটা মলনি না কিতা কিতা আছে মনে হচ্ছে. হ্যাঁ মনটা খুললে একদিন কার্বোরেটরের ময়লার মতো পয়সা করে দিতে হবে. বাইকের স্মার্ট প্লাগ যে খুললাম পয়সা করে দে, আইতো এটা আইতে 3 যেতে গেছে 5 মিনিট ধরে আইতেছে কেবল ওইটা জান যেতে গেছে বেটা, তোমার স্ট্রোক হয়ে গেল হইলে 40. আবার ইন্দে খোলার আগে একটা ইন্দে খোলা রাখবো, বই খোলা চারিদিকে ফর্মুলা থাকতো, মনে থাকতো না. এটি ফর্মুলাটি মনের মতো, ফর্মুলাটি বাড়ির মধ্যে এমন ভাবে লেখো যাতে লেখাতেই মুখস্থ হয়ে যায়. 11 12 লিখবে এক সময়, মুখস্থ করবে আরেক সময়, স্যারেটি করবে 2 ঘন্টা পরে, অঙ্ক করবে আর করানোর সময় আবার দেখবা, একবার দেখাই মাথায় এসে করতে লাগবে. আর এই লেগে আমি সবটি ফর্মুলার পিছনে কিছু কাহিনী বা কিছু গল্প কিছু একটা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করি যাতে ইজিলি মনে থাকে. কি কইছে, x coordinate of the incenter of the triangle has the coordinates, the x coordinate of incenter of the triangle that has coordinates of the midpoints of sides and. আচ্ছা একটা আচ্ছা এটা 0 0, এটি দেখে আমার খুব মনে হইতেছে যে আমি অরিজিনালটা আঁকি. হ্যাঁ অরিজিনাল মানে অ্যাকচুয়াল গ্রাফটা আঁকি, কারণ কোঅর্ডিনেটটা খুব মজাদার মনে হইতেছে. এটা একটা 0 1, একটা 1 0, আর একটা 1 1. এই যে ট্রায়াঙ্গেলটা, এটা কিন্তু মিড পয়েন্ট, ঠিক নেই, মিড পয়েন্টস অফ ইটস সাইডস, ঠিক আছে নি. তাহলে অরিজিনালটা কত হইব, তাহলে অরিজিনাল ট্রায়াঙ্গেলটা কেমন হবে, আমি যদি এটা আঁকি, অরিজিনাল ট্রায়াঙ্গেল কেমন হয়, এটা হইতে লাগবে এমন টাইপের কিছু একটা. এই তিনটার প্যারালাল হইতে লাগবে, এটার প্যারালাল থাকবে এইদিকে, এটার প্যারালাল থাকবে পিছের দিকে, এটার প্যারালাল থাকবে এটার পিছের দিকে, এটার প্যারালাল থাকবে এটার পিছের দিকে. এমন টাইপের কিছু একটা স্ট্রাকচার ক্রিয়েট হবে.
তাহলে কেমনে হবে? এটা তো এই লাইনে থাকতে লাগবে, তাহলে কেমনে হবে? এটা তো মিড পয়েন্ট। আচ্ছা, তাহলে এটা দিয়ে যাইতে লাগবে এটার প্যারালাল। তাহলে আরো ক্লিয়ার হয়েছে, এটা দিয়ে যাইতে লাগবে এটার প্যারালাল, মানে এমন টাইপের একটা কিছু হতে লাগবে। এটা দিয়ে যেতে লাগবে এটার প্যারালাল, আর এটা দিয়ে যেতে লাগবে এটার প্যারালাল, তাহলে এমন টাইপের হবে। কারণ আমি জানি কি, তার মিড পয়েন্টের যে লাইনটি জয়েন করে এটা থার্ড সাইডে প্যারালাল হয়, এটা থার্ড সাইডটা হয় এদিকে হতে পারে বা এদিকে হতে পারে, আর এটা দিয়েও যেতে লাগবে, এটা এমনি হতে লাগবে, ঠিক আছে? তাহলে আমার কোঅর্ডিনেটটি কি হয়েছে বারতে ক্লিয়ারলি বোঝা যায়। কোঅর্ডিনেট কি হবে কত? এটা কোঅর্ডিনেট হয়ে যাবে, the coordinates will be now, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 2, আর এটা তো 0 0। আচ্ছা, এবার এই ট্রায়াঙ্গেলের কি কইছে আমার? the x coordinate of the in center, এটার ইন সেন্টার, এই ট্রায়াঙ্গেল যেটা আছে এটার ইন সেন্টার কোন নেই, এনে কইবা i, ওটার x কোঅর্ডিনেটটা বার করতে দিছে, i is equal to something question mark comma double question mark, i का निकालने बोला है। কেমনে বার করি ইন সেন্টারের ফর্মুলা কিটা? কখন কইছিলাম একো ax1 plus এটা নিয়ে bx2 plus cx3, এবার বলছে a b c কিটা, x1 x2 x3 কিটা, মনে করি এটা x1, ঠিক না? তাহলে এই কোণটা হইব এই ডিসটেন্সটা না, এটার উল্টা দিকে, এটা উল্টা দিকে তো কত ডিসটেন্স? 4 4 8 2√2, এই জায়গাটা 2, এই জায়গাটা 2, তাহলে প্রথম হইব 2√2 ইনটু 0 প্লাস b কত আমার, b যদি আমি এটা ধরলাম x2 মনে করলাম, এটা 2 এর উল্টা দিকে 2 ইনটু 2 প্লাস c ইনটু x3, x3 আমি এটা ধরলাম 0 ইনটু 2 ডিভাইডেড বাই 2√2 প্লাস 2 প্লাস 2, তাহলে 4 ডিভাইডেড বাই 4 প্লাস 2√2। রেশনালাইজ করছে না, এমনি রাখছে, বেশি রেশনালাইজ করছে। देन 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस √2, सो विल राइट 2 माइनस √2 बाई 2 माइनस √2, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज 2 माइनस √2 रेशनलाइज, दैट इज ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी करो रे, खत्म क्यों नहीं होता है तुम लोग? आगे बढ़े। কোনটা এবার? 42। In the triangle ABC, the sides are given. A is OO. The internal bisector of angle O meets BC in B. Then the incenter of the triangle. Not necessarily আঁকতে হবে, ঠিক আছে? কোঅর্ডিনেট তো শুধু এ দিয়ে দিয়েছে, আমার বললাম এটা ওকে, A B C 5 4 3. Internal bisector of A meets BC and D में meet करेगा, ये वाला D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। Then in center of the triangle, अब in center चाहिए। ये इन सेंटर অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর में होगा, কারণ ইন সেন্টার কোথায় থাকে? অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর গুলো যেখানে মিট করে এখানে থাকে, ইন সেন্টার উইল লাই অন দ্য অ্যাঙ্গেল বাইসেক্টর, এটা তো বুঝে গেছি আমরা। কেমনে জানো? ও নিচেরটা পাস দিয়ে দিছিল নাকি? ও রাইট অ্যাঙ্গেল, রাইট অ্যাঙ্গেল এখানে একটা 90 ডিগ্রি দিয়ে
বা তাহলে এমনও করতে পারো, যাই ভাবনাও समझो राइट एंगल है तो इन सेंटर का কোনো শর্টকাট তো নাই, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर ले रहेगा। कैसे निकालेंगे इन सेंटर से? যদি জি বার করতে হবে তো পারলা রিলেটেড, इफ दे आस्क यू टू फाइंड जी, अगर ऐसी सिचुएशन में जी निकालने बोलता, सेम सिचुएशन इफ दे आस्क यू टू फाइंड जी, मान लो ये जी है, ये जो है मीडियन है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है और जी निकालने बोला है। सेम सिचुएशन है, जी दिले पारते नहीं। सेम सिचुएशन में जैसे ये ABC है तुम्हारा 3 4 5 है, और जी के लिए तो मीडियन हो जाएगा, मीडियन का कहीं पे जी होगा, और ये तुमको दे दिया 12/7 12/7 0 0। इन दैट केस कैन यू फाइंड जी? पहले ये बोलिए, निकाल पाओगे? जी ये ज्यादा प्रॉपर्टी से चिंता करो, जी के बारे में जितना जानते हो, क्या क्या जानते हो सेंट्रेट के बारे में, एक एक करके इन्फो बोलो, सेंट्रेट बोलो, तुम एक बोलोगे, तुम एक बोलोगे, फिर तुम एक, फिर तुम एक। स्टार्ट कौन करेगा? तुम स्टार्ट करोगे? मैं स्टार्ट करो। स्टार्टिंग के করব জি এর একটা জি সম্বন্ধে কিছু কইতে আমার, তুমি কইবা কও কিছু কও জি সম্বন্ধে। হ্যাঁ জি দিয়া গার্লস ফার্স্ট, এ বেটা পাগল, এই জি এটা সম্বন্ধে কিছু কইতে কইতাছি, এটা দিক জি মানে বুঝতেছ তো কিটা? আচ্ছা তুমি কইতে, হ্যাঁ ঠিক আছে জি কও। না না একটা একটা জাস্ট একটা ইনফো দাও জি সম্বন্ধে, তো বেশি ইনফো ছিল, ছোট্ট একটা ইনফো দেওয়ার ছিল, আমি খেলতাম একটু। সবগুলো সাইডের মিডিয়ানগুলো যেখানে ইন্টারসেক্ট করে এটাকে কি বলে? সেন্ট্রয়েড। এটাকে কি বলে? সেন্ট্রয়েড। একটা ইনফরমেশন দিয়েছে। নেক্সট মানে জি মানি সেন্ট্রয়েড, সববার আগে থেকে বলা ছিল জি মানি সেন্ট্রয়েড, এরপরে এখানে আসছে, এরপরে চলতে হবে। মানে জির লগে যদি তিনটা ভার্টেক্স থেকে মিট করে তিনটা ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া আছে, হ্যাঁ তো মানে জি এর লগে তিনটা ভার্টেক্স যদি লাগায় তাহলে তিনটা ট্রায়াঙ্গেল পাবো এরিয়া ডিসি, ওখানেটা লাগাইছে একটু। এরপর নেক্সট আর কোনো ইনফরমেশন জানো না জি দিয়ে? এটা না জানলে এটা কোন আনতে জানো না, এত ইজিলি যদি না যাও তাহলে এটা জানবো না। বলো বলো। আছে জি এর, চিন্তা করো জি দিয়ে আরো কিছু একটা আছে, যদি এটা সেন্ট্রয়েড হয় তাহলে এটা হবে হবে হবে, এটা সেন্ট্রয়েডে মিডিয়ানটা, সেন্ট্রয়েডে মিডিয়ানটা কিভাবে ডিভাইড হবে? মিডিয়ানটা সেন্ট্রয়েডে কি, তো এটা মাথা থাকে না কেন? 2:1 স্যার এটা তো এখানে একটা ইনফো আছে 2:1 সেকশন ফর্মুলা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এত করে বললে হবে? মার্ডার হবে, মার্ডার হবে, সবখানে মার্ডার হবে, কেউ থাকবে না, শুধু আমি থাকবো, সবকো মার দেंगे। তাহলে এদিকে এটা কি রেশিওতে আসলো? হোয়াট ইজ দিস রেশিও হিয়ার? এটা দেমো সেন্ট্রয়েডে 2:1 হলে এখানে 2:1 হবে কি? কি আসিল থিওরাম? হয়নি, এখনো লেখা হয়নি শর্ট নোটস। AB প্লাস AC ইজ টু BC, এটা ছিল ইন সেন্টারের কাইটটা দেবো এক হাত হয়ে যাবে পিএইচ, এবার এমনি হয়ে যাবো অ্যাডমিশন আইআইটি, কোনো টেনশন নাই, পরীক্ষা তো লাগবে না, বইলেই রাখবো। হ্যাঁ এক হাত না থাকলে এমনি পিএইচ হয়ে যাবে, আর পিএইচ দিয়ে তো কোটাতে আরামসে পাই লেখা, রিজার্ভেশন একটু লেখলে টেকলে হয়ে যাবে। এটা আমি ব্যবস্থা করে দিতাম আইআইটি, আমি কিন্তু এমনিও পাঠাইতে পারি আইআইটি, সব উপায় আছে আমার কাছে। তাহলে এখনো গতির গুণী, এবার তো এক হচ্ছে এবি আর এসি তো ওরা দিয়েছে 3 + 4 7:5, সো দিস রেশিও ইজ 7:5। এই রেশিওতে এটাকে ডিভাইড করে দাও, ঠিক আছে? তো এই রেশিওতে ডিভাইড করলে আমার এটা কি হবে? মাঝখানের পয়েন্টটা 5 × 0 প্লাস 7 × 12/7 ডিভাইডেড বাই 12, দিস উইল বি ফার্স্ট 1। তাহলে একটা তো পাইছি 1, আগে 1 দিয়ে চেক করে আসেনি কোনো অপশন, 1 দিয়ে একটা অপশন আছে আর করতাম, সেকেন্ডটা সেমই আন্দাজ হয়ে যাবে, ইজি, উই ক্যান ডু ইট।
ভালো করে পড়ো থিওরাম গুলো, প্রত্যেকটা থিওরাম ইটসেলফ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা শর্টকাট। আমি কিন্তু অনেকগুলো বাদও দিয়েছি, যেগুলো দিয়েছি দিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক নেই? ওইগুলোর মধ্যে তুমি আবার বাদ দেবে না, ওগুলো ইম্পর্টেন্ট থেকে আবার ভেরি ইম্পর্টেন্ট বানাই আর কি, ঠিক আছে? এরপরে এক্সাম হলে থেকে কিছুই থাকবে না, এরপরে কমতে হবে, এক্সাম হলে গিয়ে সব শেষ। নেক্সট যাই, ফাইনালি আমরা লাস্ট পেজে পৌঁছলাম। ও थैंक गॉड, हम तो सोचा इस बार जा ही नहीं सकेंगे। লাস্টেরটা বাদে সবগুলো আছে মনে হয় কিছু বলার মতো, ধরো দেখিনি, না হলে নাও লাগতে পারে। প্রথমটা ইন সেন্টার লাগবে না, নাও ইউ নো দ্য আইডিয়া, এই x1 b1 44টা লাগবে ইন রেডিয়াস। इन रेडियस रो ওই দেখো কোদাল लगे, अच्छा इन रेडियस, ये अभी तुम कर सकते हो, अभी का आइडिया हो गया। सार्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर दे दिए, मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू ए, तो 45 मत करो क्योंकि 46 का एक्सटेंशन है 45, 46 करने से 45 हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर, देन द ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल, ये भी प्रॉपर्टी से एक अच्छा प्रॉपर्टी है। और ये तो तुम अभी हमने ट्रिक सिखाया, अगर तुम घर में ट्राई करना, ट्रिक कितना याद है। যেগুলো গোল্লা করেছে ইন রেডিয়াস কি ছিল ফর্মুলা, শেষ তো। ইন রেডিয়াস মানে বুঝো তো কোনটা, ইন হোয়াট ইজ, হ্যাঁ ইন সার্কেল যেটা, ওইটা রেডিয়াসটাকে ইন রেডিয়াস বলা হয়। ভিতরে যে সার্কেলটা যেটা রেডিয়াসটাকে বলে ইন রেডিয়াস। এটা স্মল আর ইকুয়াল টু কত ফর্মুলা বলো? डेल्टा बाई एस, শর্ট ফর্মে মনে রাখবে ডেল্টা বাই এস, ঠিক নেই? আর সার্কামসেন্ট রেডিয়াস কে ছিল, ক্যাপিটাল আরটা ওইটা এক সেন্টার, ইন সেন্টার এক সেন্টার মাঝখানে ডিস্ট্রাক্ট করে দিছে, জিগাই একটা কয় আর একটা, সরি মানে যে মানে মাইনাস s মাইনাস a, তার কয় ক্যাপিটাল আর সার্কাম সেন্টার এবিসি বাই 4 ডেল্টা, এবিসি বাই 4 ডেল্টা না ডেল্টা বাই 4 এবিসি, আমি একটু কনফিউজ। এবিসি বাই 4 ডেল্টা, আমার তো বয়স হয়ে গেছে এখন, এবিসি বাই 4 ডেল্টা। আমি কনফিউশন হলো ঠিক থাকবে, হ্যাঁ আমি কনফিউজ হলো ঠিক থাকবে, বাট আমার তো অ্যাকচুয়ালি সত্র চিন্তা করতে থাকে মাথার মধ্যে। এখন একটা চাপে পড়ে গেছে, একটা প্রজেক্ট সাবমিট করতে লাগে, হঠাৎ করে দেখলাম হইলো, এটা হইলো ডেল্টা, তো ডেল্টা বেরিয়ে যাবে এটার থেকে। কিভাবে বেরোবে? তুমি ওই ক্লাস 10 এর ফর্মুলা, লিগন্স ফর্মুলা লাগাতে পারো, বা ওই যে ডিটারমিনেন্ট দিয়েও খেলতে পারো। যদি ডিটারমিনেন্ট, যদি ইফ ইউ আর কমফোর্টেবল উইথ ডিটারমিনেন্ট 1 1 1, তারপরে হবে 1 মাইনাস 1 মাইনাস রুট 3, এরপরে হবে কি বলো, 1 মাইনাস 1 মাইনাস রুট 3, আবার 1 মাইনাস 1 রুট 3। খুব মজা হয়ে যাবে যদি আমি দুটো প্লাস করে দিই, খুব মজা হয়ে যাবে যদি আমি দুটো প্লাস করে দিই। মাইনাস করে দেবো না প্লাস করে দেবো, মজা হবে না? মজা নেই, থাক এমনি এমনি খুলতে পারো, বা ক্লাস 10টা লাগিয়ে খুলতে পারো, যেমন আইজেক এর মতো করে খুলতে পারো, আইকেপ জেকেপ কেকেপ, বা ক্লাস 10এরটা। ক্লাস 10এরটা নিলে একটা তালে নিতে লাগে। ক্লাস 10এ কিভাবে নিয়েছিলাম বলেছিলাম, মনে আসলো নি? কেমনে নিতে বলেছিলাম ক্লাস 10? ইট শুড বি এন্টি-ক্লকওয়াইজ, একটা ফ্লো টু যাওয়ার জন্য, ঠিক নেই? তাহলে কোনো সময় নেগেটিভ আসবে না, যদিও নেগেটিভ আমরা ধরি না, বিকজ উই কনসিডার ইট মড। কি ঠান্ডা লাগতেছে একটু নাকি?
তোমরা এই 28 এই বেসটার মধ্যে ফুল হয়ে গেলে 24ও গরম লাগে, লোকের উপরে ডিপেন্ড করে তো। গরম লাগবে না? অ্যাডভান্স বেসে কত ঠান্ডা থাকে মোটামুটি, আসে না হলে ডেল্টা কত? 2√3। তাহলে এস কত হলো? এস হচ্ছে সেমি পেরিমিটার। সেমি পেরিমিটার কে আবার লেংথ বের করতে হবে। চলো করো আর কি। 2√2 1 plus √3 1 minus √3 a plus b whole square a minus b whole square। তাহলে 2 into a square plus b square 2 into 3 আর 1 4 2√2 এরপর √3 minus 1 √3 minus 1 and √3 plus 1 a minus b whole square 2 into a square is 2√2 আর এটা তো ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল রে। থু থু হেভি লস। ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল হলে কি করতে বলে? এই ফর্মুলার দরকারই ছিল না, কারণ এটা সেন্ট্রয়েডও, সেন্ট্রয়েডকে 2:1 রেশিওতে ডিভাইড করে দিলে হতো, নিচের পোর্শনটা লাগে 1/3 করে দিলে হতো, সেন্ট্রয়েড বের করে 1/3 করে দিলে হতো। সেন্ট্রয়েডও না, এটা হাইটটা বার করে 1/3 করলে হলো, ঠিক আছে না? এটার হাইট কি? ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেলের হাইট কি হয় জানি? ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেলের হাইট ছিল তো আমি জানি। তে তো শুধু ইস উস আস, মানে এই আওয়াজটি যে কত কমন হয়ে গেছে, এটা ছাড়া কোনো একটা ভালো আওয়াজ তো করতে পারলাম না, বলে স্যার হয় এটা কত নিচে এরিয়া √3/4 স্কোয়ার, ওইখান থেকে এসছে টাইটেল। আর তুমি ভুলে গেলে টানো না, মনে মনে তো করা যায়। এটা যদি এ হয়, এটা a/2, তাহলে এটা কত হবে? a² - 1/4, 1/4 গেলে 3/4, তাহলে √3/2 কোত্থেকে এসছে মনে মনে করলে হয়ে যাবে, ঠিক আছে না? তাহলে √3/2 ইন্টু a কত আমার? √2, তাহলে √6। So therefore your in radius delta will be √6/3, তার মানে 2/3। বাবারে কইও মাঝে মাঝে ফোন করে খবর তো বললে তো তোমার উস আস ইস আমি কমই দি বলে, হেরে যা জিগাই ফর্মুলা ইস আস উস এটা করে। বুঝছো তো? এটা অরিজিনাল ফর্মুলা ছিল ΔS, বাট এখানে অ্যাক্সিডেন্টলি আমারও ভুল আছিল। আই শুড হ্যাভ চেক whether it is equilateral or not, ঠিক আছে নি? বাট যদি এমন আয় পড়ে তাহলে তো ইকুইলেটারাল দিয়ে যাবো, কারণ না হলে আমরা অরিজিনাল ফর্মুলা ওইটা আছে, কারণ ওইটারও ফর্মুলা আমরা শিখে আছি, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা, এমন না যে আমরা না শিখে যাবো, এটা শিখতে হবে। শিখলেও আমরা সিচুয়েশনে অ্যাপ্লাই করবো না, যদি ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল হয় দেন ইট বিকামস ইজি, আদারওয়াইজ দেখলে তো, আদারওয়াইজ কিন্তু হয়েও গেছে আমার সববার আগে। যদি আমি এস বার করার চেষ্টা করতাম ডেল্টা, তাহলে হয়ে গেল, যেহেতু সব বাড়িয়ে গেছে কারণ এমনি হয়ে যাবে, ঠিক আছে না? अभी ऐसे भी हो सकता था, ठीक है? दोनों तरीके से होता है। अब इसके लिए तो सब कर ही लिया, डेल्टा भी निकाल लिया, एस भी निकाल लिया। 46 দিছে আর কি, মানে এ এ ইকুইভ্যালেন্ট কয় আর কি, এর কোঅর্ডিনেট এটা আর কি, এর কোঅর্ডিনেট এটা, সার্কামসেন্টার এটা, অর্থোসেন্টার এটা, দেন দ্য কোঅর্ডিনেটস অফ দি মিড পয়েন্ট অফ দি সাইড অপোজিট টু এ।
সার্কামসেন্টার অর্থ সেন্টার তো কই আছে, আই ডোন্ট নো, ইট ক্যান বি ইনসাইড, ইট ক্যান বি আউটসাইড, ঠিক নেই? সার্কামসেন্টার অর্থ সেন্টারে কোনো ফিক্স নেই, ঠিক আছে না? এই সার্কেলের উপরে, ট্রায়াঙ্গেলের উপরে ডিপেন্ড করে, ইকুয়েটরের ভিতরে হবে নাহলে বাইরে হয়ে যাবে, আই ডোন্ট নো। I am not marking that one, but what I need that I am marking. Ortho center there, then the coordinate of the midpoints of the side opposite. ये चाहिए हमको. Opposite side এর midpoint এটা চাই, ঠিক আছে? একটা জিনিস চিন্তা করো, তোমাকে দেয়া আছে কি সার্কাম সেন্টার এন্ড অর্থো সেন্টার, কি দেওয়া আছে, এইচ এন্ড এস, কি হয় এগুলো দিয়ে हो गया শুরু হয়। প্লাস আরেকটা জিনিস, যদি আমি সেন্ট্রয়েড জানি কোনো লাভ হবে? ইফ আই নো সেন্ট্রয়েড ক্যান আই ফাইন্ড দিস ওয়ান? যদি আমি সেন্ট্রয়েড জানি তাহলে আমি বের করতে পারবো ডি, 2:1 দিয়ে বেরিয়ে যাবে, তাহলে হয়ে যাবে। আর সেন্ট্রয়েড জানার জন্য কি আছে আমার, हो गया শুরু আছে, ওইটাও 2:1। এখানে এইচ আছে, এস আছে, ডাইরেক্ট জি বার যাবো, এনতে জি বার করে আবার 2:1 এ ডিভাইড করলে ডি বার যাবে। নিজেরা করো, আই এম টেকিং এ ব্রেক। চলো কোনটা জানি, এইচ কত দিয়ে দিচ্ছে, এ তো এটা, আচ্ছা সার্কাম সেন্টার এটা এস -1/3, 2/3, অর্থ সেন্টার 11/3, 4/3, জি কি তো হয়ে যাবে 2:1, -2/3, 11/3, 11/3, 2/3, 9/3 মানে 9/3 মানে 3, 3 divided by 3 মানে 1, আচ্ছা 4/3 আর 4/3, 4/3, 8/3, 8/3/3, 8/9, আসলে নির্দূর। আচ্ছা এটা যদি 12 হয় তাহলে জি লাগবে আমার, জি কি হইব 1 into 1 plus 2 into x divided by 3 is equal to g এর প্রথম না, তাহলে 3 3 এর থেকে গেলে 2, x equal to 1, তাহলে যেটা আমার বার করতে হবে সেটার ভ্যালু পেলাম একটা 1, সামথিং, কোন অপশনে আছে? তিনটাই আছে, চারোটাই আছে, তাহলে বিটা বার করতে হবে, 1 into 10 plus 2 into y divided by 3 is equal to 8/9, 9 দিয়ে কাটলাম 3, 2y is equal to 10/3 minus 10, নেগেটিভ কোনটাতে আছে? দুইটাতে আছে, তার নিচে 3 থাকবো, এর দূরত্ব চলে এসেছে, -11/3, 3 তো কাটতো না, 11 এ আছে, -11/3, ঠিক আছে? আনফরচুনেটলি আমাদের আসেনি, উই আর ভেরি সরি ফর দ্যাট, বাট কিছু করার নেই, কি করবো এখন, আর বয়স হয়ে গেছে আমাদের, এখন শুধু মার্ডারই হবে আর কিছু হবে না। নেক্সট দিন জলের বোতলে বিষ মিশাই দেবো, তারপরে জল পিও, জল পিও, পানি পিও, পানি পিও, জবরদস্তি শেষ। পরে এটা রেকর্ডিং হইতেছে, পরে কারো কিছু হইলে ওঠে এটাই প্রুফ দেবো, ফ্লিপকার্টটা এবারে 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 সব করছে, না কিছু হবে না। কিন্তু চাই দিছো কি আবার দিকে কিটা করে, হ্যাঁ এটা চাই দিছো, তুমি এটা চাই দিছো, হেতু খাতার ভিতরে বিকাশ হোক, তুমি এটার ভিতরে পেজটা ছিঁড়া, এটার ভিতরে বিকাশ হোক, সামায়া যাও স্ক্যান দেন তুমি, কোন সময় তো এটার ভিতরে ছাই আর কিছু হতো না, এটা হয়ে গেছে এতক্ষণ, দুটা ছাইও যদি না পাই তাহলে কি হইব? 47 দেখো, হ্যাঁ কইরো, খুবচে কইরো, ক্লাস 10 এর বইগুলো আরো 10টা অঙ্ক করে নিও ক্লাস 10 এর, ঠিক আছে? লাগে 9 এরও কিছু করে নিও, 9 10 আবার পুরোটা বা করে নিও চপটা। এখন তুমি 47 দেখো, 47 আমি দি বগা, তারা আসে মানে কি যে করতে পারবো। 47টা কি কইছে দাও, পয়লা কিছু মনে পড়েনি।
অর্থ সেন্টারের একটা প্রপার্টি আছিল এ বি সি আর অর্থ সেন্টার মিলে চারটা মিললে যে কোনো তিনটা যদি ট্রায়াঙ্গেল বানাইলে ফোর্থ ওয়ান উইল বি দ্য অর্থ সেন্টার অফ দ্যাট ওয়ান। তুমি এ বি সি এইচ এর মধ্যে যে কোনো তিনটা লইয়া বানাও তাহলে আরেকটা এটার অর্থ সেন্টার, কিন্তু তারা কোনটা নিয়ে বানাইছে বি সি এইচ, তাহলে অর্থ সেন্টার কোনটা হয়ে যাবো গা এ, তো এ উইল বি দ্য অর্থ সেন্টার, দ্যাট ইজ -1,0, অপশন ডি ডাইরেক্ট প্রপার্টিতে আয় করে, ঠিক তো? তো ভালো করে মনে রাখবে অল দিস প্রপার্টিজ আর এটার মধ্যে আরেকটা এক্সারসাইজ আছে, তুমি একটু অঙ্কটি তুললে দেখবে এটা বেসিক অক্ষণ যা ফর্মুলা করছে বুঝতেছো তো, টেলেকে আমি ওইটা আর করাই না, ঠিক তো? হোপিং দ্যাট তোমরা করে নিবে, কিন্তু এক সেন্টারেরও কোয়েশ্চেন আছে কিছু, এক সেন্টারের ফর্মুলাটি অ্যাপ্লাই করে হয়ে যাবে, ঠিক না? এমন কোনো বেশি কিছু নাই, এটি যেটি করছো এটির মধ্যেই মোটামুটি ট্রিক ঘোরাফেরা করে, তো ওইটা তোমরা করে নেবে। সো উইল মুভ টু নেক্সট এক্সারসাইজ লোকাস, ঠিক নেই? বুঝছো তো? এক্সারসাইজ 2টাও করে নেবে, এইটা মার্ক করে দিতে আমি যেটি মার্ক করছি ওগুলোই করো, এটা করে না যতটি করছি ততটি, তুমি এটা স্পেশাল মার্ক এটা থ্রি আসবে, সবগুলি মার্ক করতে হবে, আমি যদি ঠিক করেছি এটির মধ্যে একটাও বাদ দেন যেত না, অল আর ইম্পর্টেন্ট, কোনটার উপরে কোয়েশ্চেন আছে কোনটার উপর নাই, কোনটার উপরে সামনে গিয়ে কোয়েশ্চেন আইব, ইউ নেভার নো না। চলো আমি একটু বসে বসেই করি, ঠিক আছে? কিছু নাই, কোনটা নেই, কি আছে? ও এটা একটু খারাপ খারাপ এসছে। আচ্ছা এটা কোন পাতা, আমি ফটো তুলে পাঠিয়ে দেবো, পেজ নাম্বারটা কত? 18। ও আমার তো, আমি অরিজিনাল বই থেকে পাঠিয়ে দেবো, আমার কাছে আছে বুক, বুঝেছো? আমাকে বলবে তাহলে বাড়িতে গিয়ে, আবার নাই দীক্ষা করো না এটা তো নেই, মনে করবে আমাকে, ঠিক নেই? আমি কিন্তু কাছে নিয়ে ভুলে যাই, তোমরা চলে গেলে তোমাদের কথা ভুলে যাই, আমার আরেকটা আছে ওদের কথা মনে, যে সময় যেটা আছে ওদের কথা মনে থাকে। চলো আমি এখানে বসে বসে করাচ্ছি, হ্যাঁ? তাহলে সব রিফারেন্সও থাকে। হোয়াট ইজ লোকাস? লোকাসটা কি বোঝার চেষ্টা করো, কারণ লোকাসের উপর প্রচুর কোয়েশ্চেন্স থাকে, মানে ডাইরেক্টলি না থাকলেও ইনডাইরেক্টলি ইট ক্যান বি ইনক্লুডেড ইন এনি অফ দি টপিক, ঠিক আছে? যে কোনো একটা টপিকের সাথে এটা রিলেশন করতে পারে লোকাস। लोकस क्या है? लोकस माने लोटस ना, लोकस, लोकस मतलब जैसे এখন তোমারে ফোন করছে বাড়িতে আনার লাগে, তো তোমার তো খুব কাছে, তোমার তো लोकस एकदम छोटा सा डिस्टेंस होगा, लोकस है मान लो तुमको तुम्हारा घर से निकल के मेरा घर तक आना है, तुम थोड़ा दूर से सोचो, दूर से आ रहे हो यहाँ से, কিন্তু হিন্দি নেই, ওগুলো লোকাসে নাই, আমার তো লোকাসে নেই, আমি করবো না, তুমি একটু বলো। তুমি আসলে আসার সময় দেয়ার আর সাম কন্ডিশনস, এদিকে যাবে না ওইদিকে যাবে না, কিছু কন্ডিশন আছে যে এমনি এমনি যাবো না, আই শুড টেক দিস রুট, ইট উইল বি দ্য শর্টেস্ট, শর্টেস্টটা ভুল যাও কি, আমি আবার তুমি শর্টেস্ট মাথাতে রাখবো না, দেয়ার আর সাম পাবন্দি, সাম রেস্ট্রিকশন, যেমন আমি তোমার তাড়াতাড়ি আয় একটা রেস্ট্রিকশন আসবে, তো ইউ চুজ দ্য শর্টেস্ট পাথ, যার যেটা রেস্ট্রিকশন আছে, তোমার মা কয়ে দিয়েছে এদিকে যাইস না, তো এদিকে একটা রেস্ট্রিকশন হয়ে গেছে, হয়তো ওই দিক দিয়ে গেলে শর্টকাট হইলে হইলে, বাট কেউ মানা করছে এদিকে যাইস না, there are some restrictions, you follow all the restrictions and then your trajectory becomes a path, একটা রাস্তা ক্রিয়েট হয়, তুমি যে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে আইলা, ঠিক আছে? that path is known as the locus of view, ঠিক আছে না? বুঝতে শুনি, তাহলে আমি কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিতে লোকাস ইজ এ ফ্রি পয়েন্ট, ইটস এ মুভিং পয়েন্ট, একটা পয়েন্ট এটা যে কোনো জায়গায় মুভ করতে পারে, বাট উইথ এ গিভেন কন্ডিশন, কিছু কন্ডিশন দিয়ে দেবো, কইবো যে অরিজিন থেকে তুমি কোনো সময় 2 মিটার দূরে যেতে পারবে না, you should be always at a distance of 2 unit from origin, তাহলে এটা কি হইব? তাহলে এটা সার্কেল হইতে লাগবে 2 ইউনিটের, একটা বুঝাইতেছি না, কথা বুঝাইতে পারতেছি না, তাহলে এমন কিছু যেমন প্যারাবোলাতে আসলো একটা ফিক্সড পয়েন্ট দিয়ে ডাইরেক্ট্রিক্স দিয়ে কইবো যে তুমি এমন ভাবে দূর করো যাতে ডিসটেন্সটা সেম থাকে, যেমন প্যারাবোলাতে কি আছিল, ফোকাস আর ডাইরেক্ট্রিক্সের মাঝখানে ডিসটেন্স সেম আছিল, এবার আরেকটা কইবো একটু একের থেকে কম হইতে লাগবে, হাফ হইতে লাগবে, তাহলে কি আছিল, ইসেন্ট্রিসিটি একের থেকে কম হইতে গেলে ইলিপস একের থেকে, দিস আর রেস্ট্রিকশনস, কমন রেস্ট্রিকশনস, সো इसी को कहते हैं लोकस, বুঝা গেছে লোকাস? তো লোকাস তো রাস্তাটা, তাহলে রাস্তা যেমন তুমি সার্কেল কইলা, ঠিক আছে, মুখে কইলা সার্কেল, এটা ইকুয়েশন দিয়ে দেখানো, সামথিং অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশন বানায় আমরা এটা দেখাইতে লাগে, কারণ দি বেসিক एग्जांपल যেটা আমরা সার্কুলেট করলাম, যেমন অরিজিন থেকে গুলোরে 2 ইউনিট দূরে, তুমি আমরা আঁকতেও দেখাইলা, অনেক সময় আঁকাটা টাফ হয়ে যায়, ভিজুয়ালাইজ করাটা টাফ হয়ে যায়, তখন আমরা অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশন বানানোর চেষ্টা করি, যেমন এটার মধ্যে যদি অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশন বানাইতাম কেমনে করতাম, আমি মুভিং পয়েন্ট যেটা লোকাস বার করতে হইব, ওইটার যে পয়েন্টের লোকাস বার করতে হবে, মানে যে পয়েন্ট মুভ করতে পারে, এটা আমরা এইচ কে ধরে নিব, কিটা ধরে নিব, এইচ কে, and we will try to find the equation of এইচ কে,
উইথ দ্য গিভেন কন্ডিশন এইচ কে দিয়ে একটা ইকুয়েশন বানানোর চেষ্টা করুন। ইকুয়েশন মানে ইকুয়াল টু এইচ কে ইকুয়াল টু সামথিং সামথিং একটা এইচ কে ইনভলভ করে, বাট ওইটাই লোকাস হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এখানে কন্ডিশনটা কি था that it should be 2, তাহলে তুমি আমি কি করব, PO should be equal to 2, so under root h minus 0 whole square plus k minus 0 whole square should be equal to 2, which will give you a square plus k square equal to 4। এটা আমরা জানি, আমরা সার্কুলার ইকুয়েশন আছে, ঠিক আছে, মনে করে আমরা জানলাম না, তাহলে কেমনে বলতে দ্যাট ইজ লোকাস। নাও আই এম রিপ্রেজেন্টেড দ্য লোকাস ইন algebraic form, because every time it is not possible to draw the locus, exact locus, it is not possible। So in that case we will go for algebraic expression। तो दो तीन तरीके से हम लोकस को कह सकते हैं, एक तो मुंह से बोल दिया लोकस है, स्टैंडर्ड फिगर होगा तो सर्कल है डायरेक्ट बोल दिया, या फिर हमने ड्रॉ करके दिखा दिया, या फिर हमने अलजेब्रिकली इसको एक्सप्लेन किया। तो जनरली हमको इसमें जाना होता है बिकॉज द अदर थिंग्स आर वेरी रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कुछ कुछ केसेस में पॉसिबल होगा ना। कुछ कॉमन लोकस है, जैसे ये जो कभी जो कॉमन लोकस होगा जिसके बारे में यहाँ डिस्कस किया होगा। इफ यू सी दिस वन, द फर्स्ट वन इज क्या है, locus is a set of points which satisfy the given constant, geometrical constants, ठीक है, geometric constants। every point satisfying the condition is a point on the locus। ऐसा जो भी पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हर वो पॉइंट लोकस का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसा जो भी पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, all the points will become a part of that locus। Number 2, locus is the path traced by the conditional points। it is a necessary condition, converse need not to be 2। conditional points, it's a necessary condition means converse means উল্টাটা আর কি, ঠিক নেই যে কেমনে কইতাম এটা, এটা যে রাস্তাটা ট্র্যাক করব এটা হয়ে যাবে লোকাস, কিন্তু কনভার্স মানে লোকাস যদি এটা হয়, নট নেসেসারি যে এটা ইএনএ থাকবো শুধু লিমিটেড, एमन टाइप की सर्टे होती है, बट इट नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, इतना कुछ फील नहीं है इसमें, जरूरी नहीं। कुछ कहना चाह रहा है बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, algebraic relation, ये तो हमने बोला है, by applying the geometric condition is known as the equation of the locus। जनरली इक्वेशन ऑफ लोकस बोलते हैं सर्कल का निकल। अभी कुछ कुछ स्पेसिफिक होगा, द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट इज द परपेंडिकुलर। अभी बहुत सारे कंडीशंस आएंगे, दो पॉइंट दिया हुआ है अपने को, अभी बोला है कि इन दोनों का इक्विडिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा पॉइंट मार्केट में निकालो, ऐसा पॉइंट का लोकस बोलो जो इन दोनों से हमेशा इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रहा। एक पॉइंट तो ये होगा इक्वल डिस्टेंस है, एक पॉइंट ये भी होगा इक्वल डिस्टेंस, एक पॉइंट, बिकॉज दीज आर ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये पूरा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला लाइन है ये पूरा बन जाएगा उसका लोकस। कहीं पे भी पॉइंट हो, इसका डिस्टेंस हमेशा ए बी से क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? सो क्या बोला है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट ए बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। थ्योरम के साथ में ड्राइंग करके रख दो ताकि वो अंडरस्टैंड, ओके अच्छा ये सेम था इसलिए सामने बोला ये बन गया लोकस, ठीक है। तो घर में जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे इट शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज अ सर्कल। ये तो हमने अभी किया, फिक्स्ड पॉइंट इज अ सर्कल। लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच डिस्टेंस r from a point given point a1 x1 y1 is a circle whose center is x1 y1 radius is r। ये भी अपने को पता है। तो 6 और 7, तो 7 तक तो 6 तो आपने को पता ही है। 7 क्या है, AB is a fixed point and P is the locus of the point moves such that PA by PB is equal to K, then it is a straight line if it is a K, it is a circle if it is not equal to 1 and K equal to 0 के लिए और K equal to नेगेटिव के लिए एग्जिस्ट नहीं है। अब समझो, दो पॉइंट दिया हुआ है अपने को ए बी, अभी बोला है P एक पॉइंट है ताकि PA और PB के रेशियो कुछ बन जाए, कुछ K बन जाए। अगर 1 होगा, एक एक करके करते हैं। 1 का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1? इट इज द मिड पॉइंट। 1:1 मतलब क्या है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट वाला क्या होगा, बोला है कि 1:1 होना चाहिए डिस्टेंस। ए क्या, ये P का डिस्टेंस A से इन दोनों से सेम होना चाहिए। तो ये जो अभी मैंने किया था वही वाला है। So it will be a straight line which will be perpendicular bisector.
इसलिए बोला इट विल बी स्ट्रेट लाइन इफ k इज इक्वल टू 1 एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज वेरी फिक्स्ड, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस टू। हो गया पहला वाला। दूसरा वाला क्या बोला है कि अगर k नॉट इक्वल टू 1 है एंड इट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। ऑब्वियसली डिस्टेंस का रेशियो तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इट इज द रेशियो बिटवीन टू डिस्टेंस, इसलिए नेगेटिव के लिए कुछ बना नहीं, एम्प्टी सेट बना, क्योंकि डिस्टेंस का रेशियो pa by pb इज व्हाट, pa by pb इज इक्वल टू, बोले सर आप तो माइनस लिखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन में, वो मैं समझाता हूँ कि वो एक्सटर्नल है, बाहर है इसके लिए, बट डिस्टेंस का रेशियो तो वही रहेगा, ए के साथ उसका डिस्टेंस, बी के साथ डिस्टेंस का रेशियो 2:3 रहेगा, बाहर रहता है तो वी राइट इट -2:3 टू इंडिकेट दैट इट इज एन एक्सटर्नल डिवीजन, नॉट दैट के डिस्टेंस -2 हो गया। डिस्टेंस -2 हो गया बोलने से तो कोई बोलेगा हम पागल हो गया, ऐसे ही बोलेगा कि डिस्टेंस कैसे नेगेटिव हो गया। ठीक है, अभी क्या बोला है, डिस्टेंस है लेकिन वो 1 नहीं है। जैसे मान लो 2 है, 2:1 मान लो, तो कहाँ हो सकता है, एक पॉइंट हो सकता है यहाँ पर 2:1, और एक पॉइंट इधर भी हो सकता है, ये भी 2:1 है एक्सटर्नल डिवीजन। ऐसे करके और भी पॉइंट बन सकता है, ये भी 2, ये 1 बन सकता है ना। तो जब तुम बनाओगे इसको, इसका देखना, इसका डेरिवेशन भी होगा, क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनेगा, इट विल बिकम ए सर्कल जिसका सेंटर हो जाएगा एक्सटर्नल और इंटरनल का मिड पॉइंट, और रेडियस हो जाएगा इन दोनों का आधा, ये डायमीटर बनेगा एक्सटर्नल। ठीक है, हाँ, और না কতই দেশে তো কত আজকে দেখবো কিছু আমরা দেখছি আজকে দিনে দেখতে দেখছে না कोई কলে গেছে ঠিক আছে। और ये जो थ्योरम है, ये जो अभी किया होना है, इसको तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर में मिला, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एप्लीकेशन है वो इस बार जेई का डायरेक्ट क्वेश्चन है एडवांस में, मेंस में नहीं, एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर। ये कॉन्सेप्ट फिर लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट फिर लगेगा कॉम्प्लेक्स में, समझ में आ रहा है। और उसमें कॉम्प्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट इस बार जेई एडवांस का डायरेक्ट क्वेश्चन था, इस सेंटर, इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालने बोला था ना सर्कल है, तो लोग पूछा है कि व्हाट विल बी द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मान लो इसको अगर करना है, ठीक है ना, मान लो इसको अगर करना है तो हम क्या करते हैं, इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं। कैसे करते हैं, इसको डिराइव करके लाते हैं, क्योंकि सर्कल तो अभी अपने को पता है, और इन दोनों के रेशियो को हम 2:1 ही फिलहाल मानते हैं, नहीं तो बहुत सारे वेरिएबल होगा, के आ जाएगा, कुछ एक वेरिएबल होगा 2:1। तो अपना जिसका लोकस है उसको हम क्या मानते हैं, एच के, तो अपने को क्या दिया हुआ है, पी ए बाई पी बी क्या होना चाहिए, 2:1। ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 इंटू पी बी। ठीक है, और तब यानी पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पी बी स्क्वायर। व्हाट इज पी ए, एच माइनस x1 का स्क्वायर प्लस h माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू h माइनस x1 y1। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, बोलो, k माइनस y1, ये x2 होल स्क्वायर, ठीक है। डायमेट्रिक फॉर्मेट टास्क करना क्या, ठीक है। अभी अगर इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं ना, यहाँ से क्या बनेगा 4h स्क्वायर, यहाँ से क्या बनेगा h स्क्वायर, तो क्या बनेगा 3h स्क्वायर। हमको h का इक्वेशन चाहिए, x1 y1 x2 y2 इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है ना, वो जस्ट यहाँ लिखा है, अपने पास वैल्यू नहीं है, हम वैल्यू भी लिख सकते थे। और फिर क्या बनेगा 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ये बन जाएगा 3k स्क्वायर। ठीक है, এটা হচ্ছে h माइनस x1, এটা হচ্ছে k माइनस y1। ठीक है, इतना आ गया। फिर क्या बनेगा, 2h कॉमन लेने से
यहाँ क्या बनेगा x2 माइनस वहां से क्या बनेगा x1, नहीं 2h नहीं, 4x2 माइनस x1, यहाँ 4 बन जाएगा ना, 2hx2 2hx1 उधर भी है लेकिन यहाँ एक 4 एक्स्ट्रा है तो 4 बन जाएगा, 4x2 माइनस x1 प्लस क्या बनेगा, इसमें भी 2k कॉमन ले लो, 4y2 माइनस y1, फिर क्या बनेगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये सर्कल की इक्वेशन है ना। व्हाट इज द कंडीशन फॉर सर्कल इक्वेशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर सर्कल इक्वेशन, x स्क्वायर का y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, दोनों सेम है, एंड देयर शुड बी नो xy टर्म्स, कुछ भी xy नहीं होना चाहिए, और रेडियस जो है अपना g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव आएगा जब तुम करोगे, ठीक है ना। इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करने से, क्योंकि ये सब ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसमें 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये छोटा 2 और काम नहीं आएगा, खोल के से आ जाएगा, ठीक है ना। देखो तुम जब माइनस करोगे ये तो x2 यहाँ ऑलरेडी 16x2 स्क्वायर आएगा, उसमें से x2 जाएगा 15x2 पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव। तो समझ में आ गया सर्कल क्यों होता है, सर्कल होगा ये हमने डायरेक्ट करके देखा, और सेंटर और रेडियस क्यों होगा ये अपने को ऐसे ही पता चल रहा है। तुम जब लोकस में ड्रॉ कर रहा हूँ, नाउ यू हैव द आइडिया, जैसे यहाँ पर भी एक पॉइंट हो सकता है AP और कहाँ है AP और PB 2:1, यहाँ पर एक हो सकता है AP और PB 2:1, और एक्सट्रीम तो यही होगा क्योंकि ये जो एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन जो उसका हार्मोनिक कंजुगेट है, उन दोनों का मिड पॉइंट बन जाता है सेंटर, इसलिए वो 2 डायमीटर का एक्सट्रीम पॉइंट बन जाता है, और उनका हाफ हो जाता है, क्या बन जाता है, हाफ हो जाता है रेडियस। ये कौन सा वाला हुआ अपना, कौन सा वाला हुआ रे, अरे 7 ही चल रहा है अभी तक, बाप रे बहुत मुश्किल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको हम लोग फिर से कॉम्प्लेक्स का एप्लीकेशन में विल रिविजिट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, 8 क्या बोला है, if the join of two fixed points AB subtend a right angle at P, then the locus of P, जो बोला 2 फिक्स पॉइंट A और B वो हमेशा P पे 90 डिग्री बनाता है, और P का लोकस निकालना है, तो क्या होगा, आपने को क्या पता है, हाफ सर्कल एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, तो अभी P कहीं पे भी रहे ये कितना होगा 90, समझ में आया ना। तो मतलब AB का सेंटर हो जाएगा मिड पॉइंट, AB का मिड पॉइंट हो जाएगा सेंटर, और उसका हाफ हो जाएगा रेडियस, सो इट विल गिव ए सर्कल, सो द लोकस ऑफ P विल बी ए सर्कल ऑन AB एज अ डायमीटर, ठीक है, क्योंकि हाफ सर्कल एंगल इज 90 हो गया। इसका भी मैंने ड्राइंग करके रखा है इधर, ठीक है, तुम्हारा किताब में शायद नहीं होगा, बट आई हैव प्लॉटेड। नंबर 9, locus of third vertex of a right angle triangle when the ends of the hypotenuse are given, जैसे ये अभी का इसका ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है अपने पास, x1 y1 x2 y2, अपने को इसका लोकस चाहिए, क्या बनेगा, फिर 90 है, फिक्स पॉइंट 90 है, तो क्या होगा, ये फिर सर्कल बनेगा, क्योंकि कहीं पे भी तुम ड्रॉ करो, ठीक है ना, इट विल बी ऑलवेज 90 डिग्री, तो P कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, उसका राइट एंगल होगा सेम अभी जो किया, और ये दोनों पॉइंट होगा डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट, जैसे उससे पहला वाला और ये वाला सिमिलर ही है, ठीक है ना। तो डायमेट्रिक फॉर्म क्या था, x - x1 into x - x2 plus y - y1 into y - y2 is equal to 0। समझ में आ गया। 10 वाला पढ़ो, ज्यादा हो रहा है क्या, ज्यादा हो जा रहा है थ्योरी, और एक पेज है ना, तो एक काम करेंगे, अच्छा जितना मेरा थ्योरी होगा आज पूरा तुम उतना तुमको नेक्स्ट दिन करके लाना होगा, कल है तो कल যতটুক থিওরি হবে লিখে আনতে হবে বা পড়ে আসতে হবে, ঠিক আছে তো, হ্যাঁ, না হলে কিন্তু কন্টিনিউটি থাকবে না, ব্রেক হয়ে যাবে আর কি, থিওরিটা পুরোটা মনে হয় শেষ হবে তো ব্রেক হয়ে যাবে, না হলে ঠিক না, মজা হবে না।
তো মজা পাওয়ার জন্য আমার কি করতে হবে, পড়তে হবে, মজার জন্য পড়তে হবে। দেখো ঠিক আছে না, তোমরা মনে করো বোর হয়ে জন্য পড়ার মধ্যে কত মজা আছে। उसके बाद देखो इसको मिटा देता हूँ ना। কোনটা বলেছে আবার, আরে বাবা कैसे देखूंगा मैं। A and given A and B are two fixed points, then the locus of point P such that the area of PAB is constant, then the pair of lines, and then it is a PAB is a constant, given AB are two fixed points, the locus of P such that the area of a PAB is constant। अच्छा तुम देखो क्या बोला, किसका लोकस बोला, AB दो फिक्स पॉइंट है, अब P ऐसा होना चाहिए कि PAB का एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। P ऐसा होना चाहिए, मान लो P है ये इसका, तो अब ये जो एरिया है ना PAB ये कांस्टेंट होना चाहिए, तो P कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, हमने क्लास 10 में पढ़ा था, सेम बेस और पैरेलल के अंदर रहने से उसका एरिया सेम होता है, तो P यहाँ हो सकता है। कोई बोलेगा सर आपने ऊपर क्यों किया, नीचे भी जा सकते हो आप, नीचे में भी सेम एरिया का ट्रायंगल P बन सकता है, ठीक है बाबा नीचे भी दे दिया, तो इसलिए बोल रहा है इट विल गिव यू ए पेयर ऑफ टू लाइंस। ये इसका लोकस क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ टू लाइंस, टू पेयर, इट विल गिव यू पेयर ऑफ टू पैरेलल लाइंस, तो इसका लोकस क्या हो जाएगा, P का दो पेयर ऑफ लाइंस बन जाएगा, तो इसलिए बोला है इट विल गिव इज ए पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल टू AB, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू, इसका डबल हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। अच्छा देखो तो इसका एरिया क्या होता है बेटा, डेल्टा इक्वल टू हाफ, मान लो ये हाइट है, ऊपर वाला पोर्शन है नीचे, हाफ हाइट इनटू बेस कितना है AB, तो हाइट कितना हो जाएगा 2 डेल्टा बाई AB, ये कितना हाइट हुआ सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 इंटू H, तो इसलिए 4 डेल्टा बाई AB। इट विल रिप्रेजेंट्स टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 डेल्टा बाई AB। इतना मेहनत कराते हो, ঠিক আছে না, আঁকতে বলবো কিন্তু নেক্সট দিন আমি এগুলো আঁকতে বলবো, এগুলো এঁকে দেখাও কিভাবে লোকাস হয়েছে, বললে হবে না, এঁকেও দেখাতে হবে। আমি কি শুধু শুধু মেহনত করছি, আমার কি পরীক্ষা আছে আমি আঁকবো না, আমার ড্রয়িং কম্পিটিশন আছে, আমার তো নিয়ে যে আমি আঁকবো, আমি কেন আঁকছি, তোমাদের জন্যই আঁকছি, তোমরা শিখবে বললে, ঠিক না। নেক্সট কি বললাম, ABC are 3 points, then the locus of point such that PA square, बेटा इसका विजुअलाइजेशन थोड़ा टफ हो जाता है, इसको कैसे विजुअलाइज किया जाए, तो इसलिए तुम इसको मान लो क्या दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स दे दिया, ठीक है ना, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट डालो, क्या दिया हुआ है ABC, 3 पॉइंट दिया हुआ है, नॉट नेसेसरी एक ही लाइन में होगा P, और इसका डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू 2, तुम सिंपल ये पॉइंट गिवन है ना, मान लो 1 2 3 4 और ये 9 - 10 कुछ दिया हुआ है, तुम इसको H को ले लो और ये वाला में डाल दो, ठीक है। अगर K2 होगा तब ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना, और नॉट इक्वल टू 2 में सर्कल बनेगा, और एम्प्टी सेट होगा K लेस देन 2, नेगेटिव 2 का स्क्वायर करके तो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, स्क्वायर करके, तो इसलिए तो थर्ड तो मैंने समझ गया। अब बाकी क्यों समझना है बेटा, तुम जब माइनस करोगे देखो क्या होगा, ये H - 1 होल स्क्वायर प्लस K - 2 होल स्क्वायर प्लस H - 3 होल स्क्वायर प्लस K - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू, अरे इधर भी K, मान लो ये 2 है, ये लैम्डा है मान, ठीक है ना, 2 है क्योंकि अपना H के और उसका H के, H - 9 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू K प्लस 10 होल स्क्वायर। अभी देखो अगर 2 हो जाता है तो क्या होता है, H स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 H स्क्वायर है, यहाँ पर भी कितना H स्क्वायर हो जाएगा 2 H स्क्वायर,
2 के स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 के स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर। और लीनियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, समझ में आया। और अगर के 2 नहीं होगा, जैसे उससे पहला वाला एक क्या था ना हम लोग ने सर्कल वाला डिराइव जो था एक, तो उसमें अगर 2 नहीं होगा 3 4 होगा तो कुछ रह जाएगा एच स्क्वायर के स्क्वायर, और ऐसे रहेगा कि एच और एच स्क्वायर और के स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होगा, और यहाँ पर कुछ एच के का टर्म नहीं है, तो इसलिए वो सर्कल बन जाता है, समझ में आया। और नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, इसलिए वो एम्प्टी सेट बन जाता है। अगर नेगेटिव दे देगा तो ऐसा कुछ पॉइंट होगा, मिलेगा, मतलब दुनिया में ऐसा कोई रियल पॉइंट है ही नहीं जो इस कंडीशन को मान के, मतलब ऐसा कंडीशन दे देगा तुमको घर में बैठे रहना पड़ेगा, तुम बाहर ही नहीं निकल पाओगे, बोले जब जाना है चलो मैं जाऊंगा नहीं, एम्प्टी सेट, योर लोकस विल बी एन एम्प्टी सेट, कुछ है ही नहीं रियलिस्टिक, ठीक है ना। बोले इधर मत जाओ उधर मत जाओ इधर मत, तो जिंदगी बर्बाद, एम्प्टी सेट, ठीक है ना, लोकस नहीं, समझ में है। ये सब कहानी का मीनिंग क्या है, ये सब कहानी मैं क्यों बोलता हूँ, ताकि याद रहे, ऐसा नहीं मतलब फन के लिए किया, ये तो इसको मजाक में ले लेता है, मजाक हंसी मजाक बोलते हैं, साथ तो बहुत मजाक, अरे साथ तो याद रखने के लिए मजाक करता है, बाद में इस आज ये सब ना करना पड़े, सीखो कहानी की तरह सीखो ताकि याद हो जाए, ठीक है। The locus of the point which moves at equidistance from a fixed point and a fixed line is parabola, ये तो आपने को पता है, फिक्स लाइन और डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से सेम डिस्टेंस मेंटेन करने से क्या होता है, पैराबोला आ जाता है। 13 ए बी और 2 फिक्स पॉइंट्स है, इसको समझो, इसके ऊपर तो हमने बहुत कुछ किया भी है। ए बी 2 फिक्स पॉइंट है और एक डिस्टेंस है पी ए और पी बी से, दोनों का डिस्टेंस को सम करके फिक्स्ड है, एक पॉइंट है इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, जब तुम ऐड किया के हो गया पी ए प्लस पी बी इक्वल टू फिक्स्ड है, तो ये क्या देगा, नॉर्मली क्या देता है, ये इलिप्स देता है, याद है ना, पेन किया था, ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था हम लोग रस्सी बांध के। लेकिन तुम्हारा जो पी ए प्लस पी बी था, ये जो डिस्टेंस था पी ए प्लस पी बी, क्या होना चाहिए, ए बी से बड़ा या कम, पी ए प्लस पी बी ए बी से ज्यादा होना चाहिए, कि कम होगा तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। इक्वल होने से क्या होता है, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी बी अगर होता है तो इस लाइन में आ जाता है, और अगर पी ए प्लस पी बी कम हो जाएगा ए बी से, ऐसा कुछ पॉइंट ही नहीं बनेगा मार्केट में, समझ में आ रहा ना। पी ए प्लस पी बी इक्वल हो सकते, इक्वल में एक लाइन में होगा, अब ज्यादा हो जाएगा तो ट्राइंगल बन जाएगा, और ट्राइंगल में अपने को इलिप्स दे देगा अगर घूमेगा तो, और अगर इक्वल बनेगा तो एक लाइन सेगमेंट सिर्फ ए बी यहाँ से यहाँ तक बनेगा, इसके बाहर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, इधर जाने से भी नहीं होगा, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू ए बी बनेगा नहीं कभी, समझ में आ रहा ना। तो ए बी अगर के हो गया, जैसे इसका साम, अगर इन दोनों का डिस्टेंस ऐड करके अगर 5 हो गया तो इसको इधर ही जाना पड़ेगा, तब ऐड करके 5 होगा, उससे ज्यादा होगा तो इलिप्स बनेगा, और उससे बड़ा होगा तो, समझ में ना, के का वैल्यू कौन सा बड़ा, तुम ध्यान दो, ए बी इज ग्रेटर देन के, मतलब के ए बी से छोटा, दोनों ऐड करके ए बी से छोटा कुछ के इज लेस देन ए बी, ऐसे सोचो, ग्रेटर देन में कंफ्यूज होगा, के इक्वल टू ए बी, के इक्वल टू ए बी में उस लाइन में गिर जाएगा, और अगर के ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी मार्केट में रहेगा ही नहीं, समझ में आ गया। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इसको अच्छी तरह देखिए, घर में समझिए, ठीक है, और सारे ड्राइंग याद कीजिए, नेक्स्ट दिन आई विल आस्क यू द ड्राइंग्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखना बेसिक, हम लोग इतना लेक्चर में तो आर एस पूरा कोऑर्डिनेट ही खत्म हो गया, और हम लोग अभी भी बेसिक कोऑर्डिनेट में ही है, ठीक है, अभी तक स्ट्रेट लाइन में भी जा नहीं पाया हम लोग, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा है बहुत कुछ जानने के लिए, हम लोग इसको